welcome back again to my vlog. So today, bored kami and then natalo si Pacquiao. So, mag-washing na lang kami, no? No. But before that, let me introduce first ano yung iwa-washing natin. Eto. Oh, ikaw. So, let's go. Let me introduce you si Lalay. Tara. Come. So, ito yung iwa-washing namin. So, this is a Nissan Navara 2020 version. So, ayun, may nag-washing din sa kabila. Yeah. So, medyo madubi kasi 1 week siyang walang hugas. Oops! Sensor na lang. And then, let's start! So, ito yung ililigo natin sa kanya. So, ito sila. So, binili ko sila for soap. So, bago pa hindi pa nabuksan for the vlog. Sabon, wax. So, may sponge. So, ito siya yung pampunas. And then, soap. So, nagka 20% off Trap. Then, tapos may wipe. No, it's for dry clean, di ba? Ito yung ano, ito yung tablet. Yan. Baka ma-sponsor. Paging. And dry towel. Yeah, dry towel. And then, ito yung sa dashboard, no? Sa loob. Oh, sa loob. Yan. Okay, let's go. Paging armoral. And ano yung wiper? And the wiper. So, let's start. I-on natin ang brief ko. So, let's go! Pero medyo makulimlim. So, yan. Ay! Mama! Iwan, umabot ang hose. Umabot ang hose. Extender. Yan! Doon sa taas. Yan. Yan. Ay! Yeah. Asa ang sprinkle? Hindi mo abot. Ha? Hindi mo abot. Now, balin ka sa tubangan. There you go. Balin sa tubangan. Ato po. Ano ko dito, supervisor? Sabi ko ikaw mag-ano. Sabi ko ikaw mag... Next! Yan, sige dyan. Lagyan natin yan. Yan. Mala Ivana din. Sige. So, medyo basa na siya. Super basa na pala. Let's time for the soup. Yeah, tara. Hello! So, Micro Magic Pro Paging sponsor. Sige, lagyan na. Doy, dami tubig, Doy. Madami ikaw tubig. Iligo! Yan. Loud so many. Ay, ana, dili. Is it? Ha? Abrihan mo na. Ah, dili, uy. Abrihan na. Labugok kay I think busluton. Ha? Busluton! Asa busluton, ana? Sorry. Unsa na Doy? Ana? Ma, unsa man ni ma? Unsa man ni siya? Busluton lagi na. Ibebe. Busluton na kay. Ito na, nabuksan. Na-open na. Nabuksan na. Finally. Ah, murag slime. Ay, dagan guys. Sige. I-mix daw. You mix. Asa lang siya? I-mix siya. Gamay naman siguro. Kulang pa. Lagyan pa natin. So again, Paging Micro Magic Pro. Yan. Sige. Isa raman ang sponge. Isa lang yung pa... Ay, may ano pa dito. Putla. Sige, ayaw. Dali na po. Sige. Sige, ikaw dyan.
Ito gamit. And let's go! Doon niya sa window, tiya. Ay, no! Diba, dapat dili na siya sa window isabot? Ay, kani imo guys, ano, ikaw na lang, ate, ako man sa window, ako kita na. Ah, sige. Ikaw, dara ako sa window. Wait lang, move on na to. Saan man eh? Before, dream job ko yung ito. Dream car. Satisfying. Dream job. Gusto siya mag-tabang sa Caltex kay mga wiper. Nose wiper. Wiper nose wiping. Sige. So, hello! a little info. Charot. So, dumating si Lalay last October 7. And birthday po ng Camera Girl. Camera Girl. Ano niya? So, pila na ka months kayo ni? closer to 1 year. Pero ngayon lang ako ngayon lang siya nagpakita sa vlog kasi busy. abi, nag-video ka tong ano, te, pagkuha. Oh, gi-video na ko pero lang ako na-edit. Okay. So, yeah. Window! Yeah. Oh, satisfying. So, ibana muna. Ibana muna tayo today. Oh, cute! Sige. Ewan ko ba't naisipan ko to. Kapoy! Ay! Hello, mas kapoy magkawid. Pangiraman. Go! Oti, oti, pray. Hello! So, sana wag umulan mamaya. So, every time na mag-washing ako, ulan. Oh! Yeah. At sa muna ito Di ba pantay ang straightening? Pwede na ako maging mukha girl. Washing girl. Dash, nakakapagod, Dash. Ang laki, Dash. Te, dali ang te, katong balde. Hi, Ma! Sa bungko na po sila. Pakita ang sakit ba? Kapoy! Tara, pakita ang sakit ng likod. Tara, sakit ng likod. Our, business card na eh? Business card. So, kinsa ding idea, di ba? Ano to pinasok ko? Malaki kasi yung span. I regret chamik lang.
Sikad ala sikad. Next. Look, nasa tubangan to. Last na lang, tubangan. Come here. Ah! Ligo dito kami. Ah! Ah! Bayot. Ah! Baso na ako sa motor niya. So we're done with the soup. Time to rinse. Rinse off. Hopefully. Sige, go ba, boy? Time to vacuum. Sharon! Ow. Bugaw kayo. Hello. Okay. So, Okay. nang dahil sa ECQ, puro kami mato. And, so yeah. So, tapon na natin yung mga hindi na kailangan. Ano sa itong ano, pula nga button. Kuha na siya kay security. So, Airplane, ha? so madumi po. Dahil 1 week ko lang car wash. Sana kadili na ko. Face shield. Mask. Alcohol. Isa ka 5 pesos. Ano ko 10 pesos. 11 pesos. Come, tara, I'll tell you, be. Oh! So, kunin muna natin. The barangay pass. Ito naman. Face shield. And filter sa mask. Yeah! Then, wala na. Huwag ka na da yun. Ano na, nagsan eh. Cover na siya. Ah, cover. Ayan na. Very nice. Ay, nasa ano, oh. Ketchup packet, oh. Ay, look. Sige na na niya. Oh, ketchup! Jollibee! 5 na sad! Ay, madato. Ikaw yung pagkaduhayan ba? Oh. Saan eh? Ticket, oh. Oh, wala na. Bakit na lang.
disinfectant. There's a handling board For the dashboard. So, nag 1 hour na ni 2 hours na ni nagdunto dari. 1 call. 12:55. 11. Ay, Oh. mag 1 hour na. 1 hour na. 1 hour na. So we're almost finished with the inside. So this, by the way, this is a automatic transmission. So only brake and accelerator. So yan. So ito yung dashboard and the front side. Yan. Hi to my camera girl. Or another car. Time to dry up. Yan. So much better than kanina. Isa ipagbabalik. Yan. Look lang. So we're almost done. No, itag-back ng pag. Much more better. Pero, Bike Rebel. bike rebel? Rebel. Rebel? Bike rebel? Ay! So, we're done. We're done washing na po and it's time for me to go kasi mag-grocery kami for the office and I know di pa pinakita sa vlog ko yung office but for now let's just follow up sa YouTube channel ko, The Office, and papakita ko sa inyo soon, so wait for it. And yeah, medyo napagod pa ako. And let's start na. And please don't forget the seat belt. And yeah, so wala akong malagyan ng phone. And so that's it for today. So please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for more upcoming videos. So hintayin muna natin mag-cool down yung car and we're good to go, right? So but before that, please don't forget to wear your mask wherever you go para protected tayo lahat. And the barangay pass. Kasi MECQ pa kami dito sa may Cagayan de Oro. So far, malinis naman. And it's time for me to go and
See you soon. See you on my next vlog. Bye-bye.